Hello guys, for today's video. Hi. Ato mi og heart pool. Let's go. Char. Ako mga kauban. Mga sexy. Mambaktas kami kay murag layo-layo siya. Layo pa kayong takason? Yes. Okay. Let's go. It's raining. Yuda. Sa pag-inom ang view of it. Ayo. Uy, mangay ram niya. Nag-vlog raman ko. Yan guys, ako mga kauban. Dele, ako na ibutang sa ko YouTube. Oh. Oh, this is it, pansit. Guys, this is the view. Nadiri ang Half Moon Bay Beach. That is. Then we're going to Heart Pool. Let's go. Yes. Di na daw ni mula husugad to kay so far away. Nako dos pikas bungkus. Maybe next time we go there. Ay, kakapon. So tara na guys, akong kauban, balik na. Tara mga kibot. Tara, mabalik na sila. Woo, mabalik namin guys. So that's all for this video. Failed. Di namin kaya pumunta doon sa Heart Pool. Because it's so layo-layo daw. Ganon. Sige, bye. Bye-bye.